जजेस को धमकी देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस ले लिया। समाअत कल की जाएगी। अमानत गशखोरी हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अमानत गशखोरी, बताइएगा इस अज खुद नोटिस के हवाले से। जी, फैसल वावडा की जानिब से गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें जजेस को मुबैना तौर पर धमकियां दी गई थी और ये कहा गया था कि मेरा ये गुमान है कि कुछ जजेस जो हैं वो अंधेरे में किसी से नहीं मिलते, किसी सियासी वाबस्तगी नहीं है। फैसल वावडा ने जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम भी लिया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज नोटिस लिया गया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है कल इस आज को नोटिस पर समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इरफान सादत इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है आपसे कुछ देर बाद इस मुकदमे की बाकायदा कॉल लिस्ट भी जारी करेगी, जिसमें फैसल वावडा को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे वजाहत भी तलब की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि वो 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे। मेरे मुतालिक खास तासुर दिया गया जो ज़्यादती है। दुबई में हज़ारों लोगों की जायदादें हैं लेकिन उनके नाम नहीं आए। मेरी अहलिया की 2017 में दुबई में ख़रीदी गई जायदाद 2023 में बेची गई। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं। तमाम जायदाद इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर की। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूँ सरमायाकारी कर सकता हूँ। जायदाद जाहिर न करने वालों के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। जिंदगी भर जो कमाया मेहनत से हलाल कमाया। आप ये कहें कि जी ये इन्होंने प्रॉपर्टी ली हुई है, ये डिक्लेयर नहीं की हुई है, ये इनकी प्रॉपर्टी है जो नाजायज़ पैसों से बनी है, ये नारकोटिक्स के पैसों से बनी है, ये फलां चीज़ से बनी है, आप ज़रूर दें। मगर ये पोर्ट्रे करना कि नॉर्वेजियन कंपनी है जिसने उनको टास्किंग दी थी वो भी पढ़ लें उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये इलीगल मनी कोई है या वो बताएं। हमने वो बॉम्ब चलाया कि नहीं जी हमने तो प्रॉपर्टीज़ निकाल ली, हमने अरे भाई आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारे निकाल लो, आपको वैसे मिल जानी थी। लेकिन आपने पोर्ट्रे ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। मुझे तो कोई भार नहीं है। मैं तो अगर अभी भी मैं समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है, मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूंगा, बाहर करनी है बाहर करूंगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूंगा, कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी के ऊपर जो बाहर भी लें तो यहाँ पे टैक्स आप यहाँ पे देते हैं और टैक्स दिया है सन को तो उसका भी टैक्स मिल रहा है। दुनिया में हर जगह पे प्रॉपर्टी हाँ किसी के पास नाजायज है, किसी ने डिक्लेयर नहीं की हुई है, रिश्वत के पैसों से ली हुई है, आप जरूर इसका इशू बनाएं। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज का हुआ है कि भाई आप हर चीज मौजूद थी, सारा कुछ था, लेकिन हाईलाइट ऐसे किए गए जैसे पता नहीं अल्लाह ना करे कि पता नहीं किस पैसों से आई है क्या है क्या। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई को पेश करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ऑर्डिनेंस ही लाने हैं तो पार्लियामान बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी पूरी कौम पर थोप देते हैं, क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर मुमलिकत को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि पगड़ियां उछाल देंगे। पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। जस्टिस अता मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि जजिस को अब धमकियां दिलवाई जा रही हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये बात काबिल कबूल नहीं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं। जस्टिस अता मिनल्ला ने कहा कि कोई बात नहीं, इन लोगों को बोलने दें, खुद एक्सपोज हो रहे हैं। समाअत का हवाला आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश किया गया। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करने वालों में शिबली फराज, रऊफ हसन, सालार खान काकड़ शामिल। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा, कर्नल एजाज मिन्हास भी मुलाकात में शरीक हैं। आजम सवाती भी इजाज़त मिलने के बाद दोबारा अडयाला जेल पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में शिबली फराज, रऊफ हसन, सालार खान काकड़ शामिल हैं। MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा, कर्नल एजाज मिन्हास भी मुलाकात में शरीक हैं, जबकि आजम सवाती भी इजाज़त मिलने के बाद दोबारा अडयाला जेल पहुंच गए।
طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل کے درمیان کشیدگی کا معاملہ، طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق طارق بشیر چیمہ نے معافی اسپیکر چیمبر میں مانگی ہے۔ طارق چیمہ کو کل کے اجلاس کے لیے معطل بھی کیا جائے گا۔ طارق بشیر چیمہ اور زرتاج گل کے درمیان کشیدگی کا یہ معاملہ ہے۔ اس معاملے پر طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگ لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے معافی اسپیکر چیمبر میں مانگی۔ طارق چیمہ کو کل کے اجلاس کے لیے معطل بھی کیا جائے گا۔ طارق بشیر کے زرتاج گل حوالے سے نازیبہ الفاظ، طارق بشیر چیمہ نے معافی مانگ لی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے، مزید کیا تفصیلات ہیں طیب صاحب سے جانتے ہیں۔ طیب صاحب بتائیے گا، یہ کشیدگی ہوئی کس بات پر تھی؟ جی کشیدگی ہوئی تھی طارق بشیر چیمہ نے جب ایوان کے اندر اسپیچ کی تو اس دوران زرتاج گل کی طرف سے ان کو کچھ جملے کہے گئے، جس کو طارق بشیر چیمہ نے صرف پرسنل لے لیا اور اپنی تقریر ختم کرنے کے بعد ان کی چیئر پر گئے اور وہاں پر جا کے ان سے کچھ ایسی باتیں کی جس کے اوپر زرتاج گل کو غصہ آ گیا اور انہوں نے وہاں سے چلانا شروع کر دیا، جس کے بعد یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے جو MNAs تھے انہوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا اور فوری طور پہ طارق بشیر چیمہ کو وہاں سے نکال لیا گیا، جس کے بعد جو تمام MNAs تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے یہ بار بار مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ طارق بشیر چیمہ جو ہے فوری طور پر معافی مانگے اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ فلور کے اوپر معافی مانگے، ان کے خلاف جو جوائنٹ مذمتی قرارداد ہے وہ پیش کی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ خواتین کے ساتھ اس طرح سے بات نہ کر سکے۔ لیکن جس کے بعد یہ جو معاملہ ہے کافی حد تک نپٹ گیا ہے اور اب جو ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ اسپیکر آفس سے باہر آ گئے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طارق بشیر چیمہ نے اسپیکر چیمبر کے اندر آ کے یہاں باقاعدہ طور پہ معافی مانگ لی ہے اور ان کی ایک دن کے لیے ان کو معطل بھی کر دیا گیا ہے ان کی رکنیت کو۔ جبکہ اگر بات کرتے ہیں تو تحریک انصاف کی، تو تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ ان کو باقاعدہ جو بجٹ سیشن آگے آنے والا ہے اس پورے سیشن کی جو رکنیت معطل کی جائے، لیکن اسپیکر نے ان کی یہ والی بات نہیں مانی، لیکن صرف ایک دن کی ان کو سلامتی طور پر معطل کر دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے اداروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، فوج کو کمزور کرنے کی نئی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے دشمن اسے لیبیا، عراق اور شام بنانا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں دوہری شہریت والا رکن اسمبلی نہیں بن سکتا، جج کیسے بن جاتا ہے؟ شہریت لیتے ہوئے اس ملک سے وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا ہے۔ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیں۔ آج ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آج جس طرح ادارے ایک دوسرے حملہ آور ہوئے ایک دوسرے کے اوپر، اب تو بالکل ڈائریکٹ ہو گئے، تو مجھے ایسا لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس فوج کو ویک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کے خلاف بھی پاکستان کے دشمن یکجا ہو کر اس ملک میں عرب اسپرنگ جیسے حالات پیدا، اس کو لیبیا بنانا چاہتے ہیں، اس کو شام بنانا چاہتے ہیں، اس کو عراق بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے ملک کا وفادار ہے۔ جب آپ کسی ملک کی شہریت لیتے ہیں تو آپ اوتھ اٹھاتے ہیں اس کی وفاداری کا، کسی دوسرے ملک کی وفاداری کا حلف اٹھائیں اور آپ آ کے پاکستان کے سب سے معتبر ادارے کے معتبر کرسی پر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کریں۔ اور لوگ تو لوگ آپ کے پاس، آپ اتنے پاورفل کرسی ہے آپ کی کہ آپ وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ شریعت عدالت نے سود کے خلاف ایک فیصلہ کیا اور بڑا جائز فیصلہ، اس فیصلے کے خلاف 16 بینکس اسی سپریم کورٹ کے ایپلنٹ بینچ میں جا کر انہوں نے اپیل دائر کر دی، وہ فیصلہ سسپینڈ ہو گیا۔ آج 2 سال گزر گئے، اس کا پہلا دن شروع نہیں ہو پایا۔ 1 گھنٹے کی کاروائی کی مار ہے، 1 دن کے فیصلے کی مار ہے۔ 1 دن میں ایپلنٹ بینچ بنتی اور یہ ساری اپیلیں ریجیکٹ ہو جاتی۔ ایک غریب آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی سوچ نہیں سکتا کہ وہ پیسے خرچ کیے بغیر انصاف لے سکے اس ملک میں۔ پنجاب میں گندم کا کوئی بحران نہیں، گندم خریداری میں کرپشن کا راستہ روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبے کے کسانوں کے لیے 400 ارب روپے کے پیکج کا اعلان۔ کہا مریم نواز 13 کروڑ عوام کی سستی روٹی کے لیے کھڑی ہے۔ پنجاب میں 5 سال بعد کوئی سڑک ٹوٹی نہیں رہے گی۔ کہتے ہیں گندم کا بحران آ گیا ہے، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا۔ کوئی گندم کا بحران نہیں ہے، بھول نہ کروا لو۔ لیکن ایک طرف کرپشن میں لتھڑے لوگوں کا پیٹ بھرنا اور دوسری طرف غریب 13 کروڑ عوام کی روٹی سستی کرنا، تو مریم نواز شریف پنجاب کے 13 کروڑ عوام کی روٹی کے ساتھ کھڑی۔ پنجاب کی کوئی سڑک 5 سال کے بعد ٹوٹی ہوئی نہیں رہے گی۔ 4 مہینے کے اندر ہم 400 بلین کا کسان کے لیے پیکج لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی چھوٹی سوچ والے چھوٹے شخص ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے لوگوں کو صرف انتشار کی سیاست سکھائی ہے۔ بولے کے پی ہاؤس میں گورنر انیکسی ختم کرنے سے زیادہ گری حرکت نہیں ہو سکتی۔ کے پی حکومت کو اپنے اقدام پر فوری معافی مانگنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے بیرونی قوتوں نے لانچ کیا۔ بانی پی ٹی آئی لاڈلے ہیں،
मरहूम मुशर्रफ साहब ने बानी पीटीआई को एक सीट जितवाई। कल हरकत खैबर पख्तूनख्वा में की गई है, मैं समझता हूँ ये छोटी सोच वाले ही अफराद इस तरह का काम कर सकते हैं, और छोटी सोच की हमेशा शुरुआत जो होती है ना वो लीडरशिप से होती है। बानी पीटीआई एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीज़ें सिखाई हैं, कभी बर्दाश्त का माहौल नहीं सिखाया, कभी टॉलरेंस की चीज़ नहीं दिखाई। वो ही हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर है। जिस तरीके से कहा गया कि जी जो इस्लामाबाद में गवर्नर एनेक्सी है या गवर्नर का जो पोस्टन है उसको बंद कर दिया गया है गवर्नर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए, और वो जो है अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो किसी होटल में रहेंगे या कहीं और रहेंगे, मैं समझता हूँ ये इससे और गिरी हुई हरकत और कुछ नहीं हो सकती। और ये इससे उन्होंने ये बताया कि उनकी सोच क्या है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि बुरी चीज़ का बुरा ही नतीजा होता है। जो खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है, इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। लाहौर लिए चलेंगे आपको। मॉल रोड पर किसान मार्च जारी है। हाफिज नेमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। इन तमाम गिरफ्तार शुदान को रिहा किया जाए। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब इन्होंने अगर ये 400 अरब रुपए की बात की है, इस पर भी बात करते हैं, लेकिन 24 महीने में 2 साल में इस मुल्क में किसकी हुकूमत रही है? किसकी हुकूमत रही है? ये नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम की हुकूमत रही है। और इन्होंने रिजीम चेंज करके जबरदस्ती मुसल्लत होके हुकूमत की, फिर निगरां हुकूमत भी इन्हीं का तसल्सुल था, अब फिर इन्हीं की हुकूमत है। इन 24 महीनों में कल सारी रिपोर्टें आ गई हैं, 3,500 अरब रुपए, 3,500 अरब रुपए ये पाकिस्तान से ले गए और सिर्फ दुबई में 3,500 अरब रुपए की सरमायाकारी की है। पूछना चाहता हूं ये कैसा निजाम है कि हुकूमत तुम यहां करो, सरमायाकारी दुबई में करो? ये नहीं चलेगा। लोगों से कहते हो कि यहां सरमाया लेकर आओ और हमारे खून पसीने की कमाई को तुम निचोड़ कर बाहर ले जाओ, ये नहीं चलेगा। सबको हिसाब देना पड़ेगा, फौज के जर्नलों को भी हिसाब देना पड़ेगा। मॉल रोड पर हाफिज नईमुर रहमान किसान मार्च से खिताब कर रहे हैं। रावलपिंडी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप का मामला। बुशरा बीबी ने खून के नमूने नहीं दिए। बानी पीटीआई के कहने पर भी बुशरा बीबी ने खून के सैंपल देने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई के खून के नमूने शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में लिए गए। बात करते हैं, इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरशाद। जी बिल्कुल, बुशरा बीबी ने अपना मेडिकल चेकअप जो है वो करवाने से जो है इनकार किया है, और मेडिकल चेकअप करवाने के हवाले से जो उनके खून के नमूने थे वो आज लिए जाने रहे। इस वक्त खबर अस्पताल के डॉक्टर फैसल की मौजूदगी में खून के नमूने लिए जाने का प्रोसेस होना था, लेकिन बानी पीटीआई के कहने के बावजूद जो है बुशरा बीबी ने जो है खून के नमूने नहीं दिए। और बानी पीटीआई ने बारहा जो है बुशरा बीबी को राजी करने की कोशिश की कि तिब्बी माने के लिए अपने खून के जो है नमूने थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने खून के नमूने नहीं दिए। जैसे बानी पीटीआई के प्रिंस अस्पताल से जो है वो खून के नमूने जो लिए गए उनका जो है मुख्तलिफ टेस्ट जो है कराए जाएंगे। इस हवाले से बानी पीटीआई ने कई बार जो अदालत में दरख्वास्त दी कि इनके और बुशरा बीबी के जो खून के नमूने हैं वो हासिल किए जाए, उनके टेस्ट किए जाए। जी बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। एहतजाज में बाज़ शरपसंद अनासर शामिल थे। उनकी कोशिश थी कि जलाओ घेराव किया जाए। जानी नुकसान पर अफसोस है। आज़ाद कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों को कद्र की निगाह से देखते हैं। शहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर काबीना इजलास से खिताब। मुजफ्फराबाद पहुँचने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। शरपसंद अनासर जिनका मकसद सिर्फ एक था कि किसी तरीके से हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ जलाओ घराव करके आज़ाद कश्मीर, जहाँ पर एक इंतहाई जानदार कौम बसती है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है, और इसी तरीके से पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए इस पार और उस पार उनके लिए दिल की अमीग गहराइयों से उनके लिए जज्बात रखते हैं, उनके लिए दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ उठाते हैं। अभी जो
OIC کانفرنس ہوئی ہے نبیبیا میں، وہاں پر ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھرپور آواز اٹھائی، اور آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو یہ 23 ارب روپیہ آزاد کشمیر حکومت میں اکاؤنٹ میں آ چکا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پیسکو چیف کی ملاقات، لوڈ شیڈنگ کے لیے شیڈیول جاری، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 جبکہ 18 سے کم کر کے 14 گھنٹے کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف سیکرٹری، IGP کمشنر پشاور اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیف پیسکو کی صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی یقین دہانی، صوبے میں لوڈ شیڈنگ کا نیا شیڈیول جاری کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پیسکو چیف کی ملاقات ہوئی، لوڈ شیڈنگ کے لیے شیڈیول جاری کیا گیا، 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کم کر کے 18 جبکہ 18 سے کم کر کے 14 گھنٹے کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کو صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ چیف سیکرٹری، IGP کمشنر پشاور اور دیگر متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ چیف پیسکو کی صوبے میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے اور لوگوں کو ریلیف دینے کی یقین دہانی۔